Executive Assistant, Sir Kratz Espartero. Bago ko basahon ang minsay sa among governor, gusto ko tamyawon ang tanan ang amon nga regional director and regional director sa Region 6 ARD kag sa tanan ang provincial directors namon. Actually, gusto kita ni Governor Roel Pacquiao mag-attend upod sa iyang asawa si Madam Jubel Pacquiao, pero kung balaan naton, today is the 47th birthday of the People's Champ, former Senator Manny Pacquiao. So, ginsugo niya ako kag si Ma'am Meldy Naguro Arideri, haling niya nga i-represent namon siya. Haling niya i-represent ko dito, Kranz, si Buano si Governor pero kabalo sa mga inilonggo, niya i-represent ko dito kag magparinyo ikaw. And so therefore, I'd like to read the message of the good governor. Every opportunity to bring our local products beyond our shores is also an opportunity to bring the stories of our people. Sa kada tikang pagwa sa amon rehiyon, dala namon ang amon nga kapisan, ang amon kultura, kagamon nga bugal bilang Sarangan. In behalf of the Provincial Governor of Sarangani, Honorable Rogelio D. Pacquiao, kag sa iyang asawa, si Madam Jubel Pacquiao, I express my full support to the Department of Trade and Industry Region 12 for the mounting of Treasures of Region 12, a Christmas Trade Expo in Western Visayas at SM City, Iloilo from December 17 to 21, 2025. This event creates an important pathway for the products of Soxergen and especially Sarangani to reach new markets and build lasting partnerships in Western Visayas. Sa Sarangani, ang pagnegosyo hindi lamang amon pangabuhian, ari parte na sa pagiging sarangan namon. Our MSMEs carry the character of our province in every product they create, from carefully processed food items to handcrafted pieces that reflects our heritage and creativity. Alongside participants from South Cotabato, Sultan Kudarat, and General Santos City, 60 MSMEs will stand together to present the best of Region 12. This 5-day expo also gives Sarangani a meaningful space to highlight its strength through product storytelling, live demonstrations, and cultural expressions that speak of our coastal communities, indigenous craftsmanships, and homegrown innovation. Sa amuni nga mga hilimuon, mas maintindihan sa aton mga bisita kung sa diin kami naghalin, pati ang amon produkto, kag ang mga tao sa likod sini. The Provincial Local Government Unit of Sarangani remains committed to programs that strengthen MSMEs at the grassroots, expanding market access and ensure that growth is shared. Padayon namon suportahan ang inisyatiba nga gahatag sa matinaw nga direksyon sa mas mabaskog nga oportunidad para sa aton lokal nga mga negosyante. Tani, magserbi ang Trade Expo bilang taytay sa pagsalig sa tunga sa ating mga producers, consumers, kag sa kada rehiyon, kag sa aton nga mga damgo. Urulupod kita pagmalaki ang Sarangani kag ang bilog nga Soxergen. Buy local, be vocal. Padayon kita sa pag-uswag, padayon kita sa paglaom. Madamo nga salamat kag maayong hapon sa tanan.
Thank you very much, Sir Kratz Espartero. And para po sa